Okay, sebelum ni kita dah belajar pasal glycolysis, which is the first step untuk kita break down glucose. So let's have a quick recap. So product from glycolysis that we get adalah 2 net ATP. So net means that balance, okay? So kita ada 2 ATP lah yang kita dapat daripada glycolysis. Even though we produce 4 ATP, but from the process, from the step 1 and 3 of glycolysis, we already use 2 ATP. So 4 ATP minus 2 ATP, so the balance would be 2 net ATP. Okay, the second product from glycolysis is 2 NADH plus 2H plus. And then the third product from glycolysis is 2 pyruvate. Okay, so kita cuba buat dekat bawah ni. So kita ada 2 net ATP. And then kita ada 2 NADH plus 2H plus. And the last one kita ada 2 pyruvate. Which is the pyruvate is 3 carbon molecule. Okay, for 2 net ATP yang ni akan stay lah. Okay, so dia akan mungkin boleh digunakan dalam proses yang lain lah yang memerlukan ATP. Untuk 2 NADH plus 2H plus, apa yang berlaku adalah 2 NADH akan pergi kepada proses yang berlaku in inner membrane of mitochondria, which is oxidative phosphorylation. Okay, so oxidative phosphorylation ni dia melibatkan redox reaction. Okay, so bila ada melibatkan redox reaction, maksudnya ada kaitan dengan elektron. So NADH ni dia adalah electron carrier. So dia akan bawa elektron untuk pergi kepada proses oxidative phosphorylation. So dekat oxidative phosphorylation ni lah paling banyak ATP yang dihasilkan kalau kita nak compare dengan Krebs cycle and glycolysis. Okay, which is sedikit lah. Okay, untuk 2 pyruvate ni akan masuk dekat dalam matrix of mitochondria untuk digunakan dalam proses yang dinamakan link reaction. So kita tahu glycolysis tadi berlaku dekat cytosol, dekat dalam sel, ataupun lebih tepat lagi cytosol atau cytoplasm. So daripada cytosol, pyruvate tadi dia akan bergerak masuk ke dalam matrix of mitochondria untuk melakukan proses link reaction. So link reaction ni adalah nama lama dia, okay? So the latest name would be oxidative decarboxylation, okay? So OD dekat situ refer pada oxidative decarboxylation. Okay, so hari ni kita punya aim adalah kita nak settlekan link reaction, which is sangat sekejap dan senang compared to glycolysis before this. Okay, so before that kita recap dulu. So equation untuk cellular respiration adalah glucose plus oxygen. So the product will be carbon dioxide, H2O and ATP. So setakat ni yang kita dah belajar daripada glycolysis, kita baru dapat ATP lah. H2O dengan CO2 ni kita dah dapat juga, cuma CO2 ni kita tak dapat lagi. Okay, so mungkin untuk link reaction hari ni kita akan dapat CO2. Okay, jom kita tengok link reaction. So link reaction ni nama lain dia oxidative decarboxylation. So daripada nama dia sebenarnya kamu boleh predict apa yang berlaku dekat link reaction. So bila kita refer pada oxidative, actually dia refer pada something will be oxidized. So kalau ada benda yang oxidized, mesti akan ada benda yang reduce. Okay, and then decarboxylation means that kita remove carbon dioxide. So ada remove carbon dekat sini, tapi in terms of carbon dioxide lah. So kita akan tengok. Okay, so dia berlaku dekat matrix of mitochondria, saya dah sebut dekat atas tadi. And then dia ada 3 phases. Okay, so the first one adalah remove carbon dioxide.
After kita remove carbon dioxide, second phase adalah kita akan buat redox reaction. So ada substance yang akan oxidize and then ada substance yang akan reduce, okay, gain electron and hydrogen ion. And the last phase adalah kita akan add satu coenzyme which is the specific name will be coenzyme A to the reaction. Okay, so kita nak guna apa tadi? So kita nak guna pyruvate which is produk daripada glycolysis. Okay, kalau kita tengok pyruvate ni ada dua molekul. Okay, so dia ada dua molekul. So katakanlah kita ambil satu dulu molecule of pyruvate, kita masukkan dalam link reaction. Okay, jom kita pergi ke bawah. So, untuk siapa yang nak lukis, ini sahaja sebenarnya untuk link reaction, dia sangat simple. So, kita start dengan satu molecules of pyruvate. So, pyruvate kita tahu adalah 3 carbon. So, mana datang pyruvate? Pyruvate is product from glycolysis. Okay, the first step adalah removal of carbon dioxide. So, apa yang berlaku adalah, okay, before that kita lukis dulu pyruvate 3 carbon. So, pyruvate dia ada 3 carbon. Okay, so ni satu molekul. Okay, after that, the first step adalah kita remove carbon dioxide. Okay, so kita remove carbon dioxide. So, kita buat anak panah keluar lah. Okay, so remove satu carbon dioxide. Okay, so proses kita remove tu kita panggil decarboxylation lah. So, kalau nak tulis boleh tulis kat sini. Decarboxylation. Ataupun kita guna ayat pyruvate is decarboxylated. Okay, so pyruvate kita remove dia punya carbon in terms of carbon dioxide. And then apa yang berlaku adalah pyruvate is oxidized to become acetate. So katakanlah saya guna warna lain. So saya guna perkataan kat sini oxidize. Okay. Kenapa pyruvate oxidize? Pyruvate dia akan lost dia punya elektron ataupun hydrogen ion lah. So pyruvate dia oxidize menjadi acetate. Jadi mesti ada benda yang akan gain elektron daripada pyruvate tadi ataupun gain hydrogen ion. So dekat sini siapa yang kena reduce? Okay, so tahniah kepada yang dapat jawab dengan betul. So yang kena reduce dekat sini adalah NAD+, okay, which is sejenis coenzyme juga, dan dia bertindak sebagai electron carrier, okay, ataupun oxidizing agent. Okay, so NAD+, dia dapat hydrogen ion dengan elektron daripada pyruvate, dia akan reduce menjadi NADH plus H plus. Okay, so ingat balik equation dia, NAD+, kalau dia reduce maksudnya dia gain elektron kan dengan hydrogen ion. So NAD+, dia dapat 2 elektron, dia dapat 2 H+. So dia akan bertukar menjadi NADH plus H plus. Okay, so elektron dengan hydrogen ion dia dapat daripada pyruvate lah, sebab pyruvate dia oxidize, lose electron menjadi acetate. Okay, seterusnya apa yang berlaku adalah so kita dah fasa kedua rupanya, okay, redox reaction. Okay, seterusnya step yang seterusnya adalah acetate menjadi acetyl CoA. Okay, so acetate menjadi acetyl CoA ni apa yang berlaku adalah sebelum dia menjadi acetyl CoA, kita akan add coenzyme A. So kita buatlah anak panah masuk ke dalam coenzyme A. So tak perlu tahu pun detail structure untuk coenzyme A and so on. So okay, sorry. So acetate tadi bila kita dah buang pyruvate tadi bila kita dah buang satu carbon dioxide, so maksudnya tinggal 2 carbon lah. So acetate adalah 2 carbon. Okay,
And then kalau kita nak lukis, dia ada 2 je lah bulat kat sini. Okay, so barulah step yang ketiga tadi ataupun phase yang ketiga tadi, kita tambah coenzim A. So dia jadilah acetyl CoA. So kalau kita lukis bulat, and then adalah coenzim A attach dekat acetyl CoA. Okay, that's all sebenarnya untuk link reaction. Okay, tapi nanti dulu cuba kita tengok balik berapa sebenarnya pyruvate yang glycolysis hasilkan. 2 pyruvate. Tadi kita baru settlekan 1 pyruvate. So dengan kata lain, apa yang berlaku adalah so jangan pening-pening kepala. So kita terus je darab 2. Okay. So 2 times dekat sini. So maksudnya kita buang juga 2 carbon dioxide. So kita guna 2 NAD+. So kita dapat 2 NADH plus 2H plus. Okay. And then acetate pun kita akan darab 2 juga, 2 molekul. And then kita guna juga 2 coenzim A. And then last kali kita akan dapat 2 acetyl CoA. Okay. So just add another one, double je lah Okay, settle. Jom kita listkan apa produk yang kita dapat daripada link reaction. Okay, so produk adalah pertama sekali kita dapat 2 acetyl CoA. And then yang kedua kita dapat 2 carbon dioxide. So boleh tengok kat sini. And then last sekali kita dapat 2 NADH plus 2H plus. Okay. So itu adalah produk lah daripada glycolysis. Okay. So selepas glycolysis, actually produk-produk ni ada sebahagiannya akan pergi kepada next step, and then ada sebahagian lagi dia akan stay lah. So kita tengok balik gambar mitochondria dekat atas. So kita listkan balik apa produk daripada link reaction. So kita dapat 2 acetyl CoA. And then kita dapat 2 CO2. And then last kali kita dapat 2 NADH plus 2H plus. Okay, so untuk carbon dioxide kita akan stay kat sini je lah. Sebab kalau kita tengok balik equation cellular respiration, memang kita akan dapat carbon dioxide. So setakat ni kita baru dapat 2 carbon dioxide. Okey, untuk acetyl CoA ni akan teruskan perjalanan dia untuk next step, which is Krebs cycle. Krebs cycle dia berlaku dekat tempat yang sama juga macam link reaction, dia berlaku dekat matrix of mitochondria. Tapi NADH plus H plus ni dia akan teruskan perjalanan dia pergi kepada oxidative phosphorylation. Okay, sama je lah sebenarnya dengan NADH daripada glycolysis. Dia akan teruskan perjalanan dia pergi kepada oxidative phosphorylation. Okay, so that's all for link reaction.